Marilah bersandar kepada Yesus, pujian dan hormat hanya padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku harapkan janji penebus. Berjaga, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan telah dekat. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Toto kita dibata si rasa lalap dibata si nempa langit rasdoni dibata si sembah Daniel dibata singkawali ia canah dibata singgoreh kudoni ibas diri Yesus Kristus Tuhan kami. Si mate kuburkan geluh mulihi, guna nelamatkan kami bas dosa-dosa kami. Si maba kami ku hukuman si rasa lalap. Sembah kami kam o Tuhan, kami umat-Ndu, tinepandu si ipilih-Ndu, si ikelengin-Ndu, si ipesrap-Ndu, guna ngeluh seri raskam, cidahkan kemuliaan-Ndu, nembah kam idoni enda, canah basadawari, sembah kami kam ibas kini rajandu. Ujur sada bagin katandu nggo, ibagi kami, iteruskan kami megi katandu, mindo kami kuasa kesahndu si badia. Mengkuasai kami, kelah nabanci, tole bagi kami sorandu, idah kami kemuliandu. Cana ibas gelar Yesus Kristus, ipindo kami, malaikat ndu rekawal ibas kami, megi katandu, kelah nabanci, alu tenang, isembah kami kam, bagi kami sorandu. Suruh-suruh hendu sila megege sila beluh, pebadiakan ia alu darah Kristus, bungkus alu darah Kristus, babaku kayu persilang Kristus, canah ras Kristuslah ia, beritakan katanduman kami Pak Saenda, ibas gelar Kristus kami ertoto. Amin. Ya, selamat wari Minggu sekali nari menjuah-juah. Ya, wari selasandai mulai lid kebaktian anak sekolah IGPKP. Ya, ibas penantian si ndekah lid 3 tahun kita lah melayani ku sekolah. Wari selasandai ende sada sukacita simbelin man bangku. Tapi berngina akulah banci tunduh sepagi-pagi demam, makana demam aku berangkat ku sekolah. Alula
ICP meteksa demam aku khotbah. Makana dung aku khotbah di lo guru aku ku kantor, tapi aku pilih kundu di herpintun janahna ice kami ngerana kentisi ya ibas ngerana ndai. Puji Tuhan Pak ngobanci kebaktian kita nina kepala sekolah bagi tenang na murid ndai. Padahal 3 bulan terakhir enda tiap baris lit kalak kerasukan. Oh bageng Pak ningku. Uis sada dua nina. Enda ndai ngadidung kita apa ikangi kari kerasukan teku. Lalit nina. Ya roh ningku puji Tuhan lah. Asum beritakan kata di batandai ijakai Tuhan. Di Tanah Karo memang kita sekitar 70% Kristen termasuk Katolik. Tapi kira-kira 8 tahun si lewat begindu beritana makana sekolah-sekolah di Tanah Karo buai kalak kerasukan. Termasuk SMP Sada, SMA Sada Brastagi, termasuk si sekolah SMP Sada Tiga Panah, bagi pembuai sekolah si lebat. Enda membarenda alasana guru-guru ndilo kita melayani ku sekolah. Maka Departemen Agama pernah sungkun aku Pak Terikan nina kai Pak ningku enda Pak Boang Manalu lit penungkunanku karena anak-anak ta. Maksud du Pak ningku anak-anak ta si sekolah. 3 bulan si lewat dia retreat di Sukamakmur. Lit 20 kerasukan. Maka ipanggil guru agama kami. Kami sendiri turun nina pendeta-pendeta i modra menari pe ikut. Tapi lit 2 kala 2 wari 2 berengi terus kerasukan. 10 kala enggo laos setanna, tapi 2 kala 2 wari 2 berengi kerasukan. Diberu. Memang si GPKPP si rusur kerasukan diberu, ijabah pe diberu si rusurna kerasukan. Makanya renina Pak Boang nungku nateku Pak nina. Ugama kana banci anak-anak tandai kerasukan. Padahal go Kristen. Aluslah isangka Pak Boang ningku, iya kerasukanlah dia temanna. Masuk dupa nina bangku. Ban inget temanna maka ia kerasukan ningku. Kita melau rasukna. Adi bagi katan duena si teman rasetan kak maka rasuk setan Pak nina bangku. Jelas ningku. Kam dai telepon doa aku maka kuruh ku kantor enda. Maban teman kita, maban lit nomor handphone ku bas kam. Jadi ban teman akak mdu manusia darah setan maka ya kerasukan ni naman bangku. Dung naruh ni na Pak Boang. Payo katanduin na Pak, dengar ku ingat. 2 kala si kerasukan dai 2 wari 2 berengi lalau setanan. Dung na telpon kami orang tuana. Suruh kami segera reh ku Sukamakmur. Sebabnya siswa enda retreat Sukamakmur jahma kerasukan. Reh orang tuana nandani na mis buat na bas pinggang anak nandai li jimat na. Entah bagi jerango kainina pokoknya li benda. Pedoakan kareh orang tua nanda enda 2 anak daerah simpang 4 nari orang tuana. Miskanina getapna benang bas nahe anak nanda. Setuju aku Pak nina Pak Boang. Memang 2 anak si 2 wari 2 berengi kerasukan dai lit jimatna. Jadi ugakin kita kala Kristen enda. Banci kita Kristen lahir nari secara agama. Tapi lalik persadaan taras Tuhan Yesus.
Jana enda merebahan sama karena sidarami sinjagai kita ban manusia sadaria lid musuh. Jana lah yang ngasup jagai bana. Makana pendeta mengapul segala ia banna ada sekolah i Parapat Trinity College entah pe STT Trinity. Ibanna ada penelitian Sumatera Utara si buena kala Mekado orang gila kala Batak kala Toba. Janahna sengaja isebarkan ku piga-piga daerah di Sumatera Utara. Mukai ban keluargana mela janahlah ati keluargana bertanggung jawab. Janah pemerintah pela ngasup memang menangani. Tapi engkai maka enterem kala Toba gila Mekado termasuk Batak Sideban tapi Toba si buena. Hampir nina daerah-daerah Sumatera Utara lid kala Toba orang gila. Penelitianna katakanna perban kala Toba anakna tubuh nari enggo serahkan aku jinujungna alulaya sadar. Aku gundari perban penelitian okultisme jana dosenku salah sada kala Toba marga Huta Barat. Toba nina telu si rebahan cakala Toba sehuari enda enggo pesir dahin gereja terlibat kuasa gelap. Nina bas tubuh, bas rejabu, bas mati. Bas anak tubuh ijenda mo indres kena ku dibata orang tua nanda banna pengkawalna. Encabas kerja. Lid acara-acara adat si campur ras iblis. Bagepe bas 7 bulanan. Jadi endali unsur okultisme berhala. Maka anak-anak nandai lid sakit si la umum. Janahna mbue sakit jiwa. Bagepe kegutulenna la normal. Enda rebahanca kita sadar makana ipersingeti kita enggo kita ku gereja langabu kita si kerajaan Tuhan. Janahna ibas mate pembue terlibat okultisme. Ku katakan enda makana gereja kita wari minggu labo ngatakan cae kita enggo si kerajaan Tuhan. Mbue denga jadi di tengah-tengah kala karo bagepe kala Kristen Sideban kerasukan. Enda sada silaban sisi sangkal ku gereja ras beragama Kristen labo ngatakan cae kita enggos selamatkan Tuhan. Enda ngatakan ca kita pindah rumah tapi begu kuban istilah begu gelah begindu begu nininta bapanta nai ikut dengar ras kita. Engkau makanya banci guru agama SMP sada langasup iar toto pelau setan bagepe SMP Silambar bagepe SMA sada Brastagi guru agama pe lah tertanganisa murid ndai pe beragama Kristen engkai maka kerasukan. Enda ngatakan ca seri dengang kita rasnai nininta lenga ragama Kristen. Enda memaka perlu terus penginjilan mankala si rajin ku gereja. Makanya ibas li kesempatan endandai ku GPKP aku bersyukur makanya wari Selasa kari khotbahku okultisme barendang go kama ku khotbah okultisme tapi go tamat ka sindai enda masuk ka
si masuk aku yang ndak sada pelanai li sinandai aku sebabna kemungkinan silit pe kelas telu si gundari. Tapi endang ngoka masuk si baru si tremna si ikut dengar jinujung kini teken ninina bapana. Maka masuk ku sekolah kerasukan kah. Maka na laba cilang tanah karo gelap dengar. Terus dengar perlu penginjilan. Ya. Enda mesitik gelah na idah ndu uga kadanta tanah karo enda canah na uga kadeka-deta ula kam sungkan ngabarkan Injil man bana enggope ia ragama Kristen enggope ia pertua enggope lik jabatanna sebabna lengabo ia pang ernalam ku Tuhan janah lakin dengar Tuhan temanna makana ia biar dengar makana ijaba pekam turikanlah Injil petandakanlah Yesus Tuhan di bata. Janah Tuhan di bata anda di bata si cemburu. Labanci ia rekong siras kuasa kelam. Makana sika ku katakan manpak boang dai. Bas percakapan kami dai. Dage barang nah dai. Jimat nahdai dage erbahanca ia kerasukan nina bangku uwe. Sebabna alat setan reh kubas geluhta. Maka kita ngundang setan. Kita ngundang iblis. Kita erbahanca iblis erkuasa bas geluhta. Sadanari. Bas bangun rumah. Enda dosen kuka pengalaman bas rumah nan biaria kepekan je dengar batang pisang sangka sempilet bagi dosen ku enda daerah Sibolangit nari li debanina bangun rumah ia tamana dengar besi pihir bagi enda daerah-daerah Sibolangit kubas maka sekasa gundari ntar mendengar kalak kerasukan termasuk daerah Buluh Awar. Padahal jeme awalna Kristen sehman kalak karo. Uga rumah ndu kait dengar bandu je bas jumandu uga adir ni pindu lajore. Hendak krina persingat sebab na tanda bukti kita lengabo si kerajaan Tuhan. Enda mesitik sitruskan ogenta wari enda sinin kata dibata ibas 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 enda sinin karena Elisa murid Elia. Tapi Elisa pindona kuasa 2 kali lipat man guruna. Enda labo sada kesombongan rohani, tapi enda sada kerinduan. Kerinduan sekala pelayan Tuhan guna ngelayani Tuhan. Elisa guruna Elia. Elia tanpa kematian bangkit kubas kerajaan surga. Selain Yesus Kristus Tuhan, si jadi manusia terangkat raskulana ku surga li 2. Si jadi janah 2 nakala enda padan sindekah. Paulus lah jelas tapi Paulus mati nge ibas iar kula. Tapi 2 padan sindekah Henok Elia tanpa kematian bangkit kubas kerajaan di bata. Adi Enok katakan penulis Heber uga ia tersiksana ngeluh badia di tengah-tengah doni perdosa maka tanpa kematian ia angkat Tuhan. Endang ngatakan sakala si ngeluh badia atena ngeluh menyenangkan Tuhan amina susah pe akapna lid perhatian Tuhan khusus bagi pe Elia mbuwe musuh-musuhna menghadapi Raja Ahab.
Bagai sulitna pelayananna. Tanpa kematian, yang kat dia ke surga. Enda kerina penghiburan man bantah. Maka na ibas kita setia man Tuhan. Lit tantangan, lit musuh-musuh, lit serangan-serangan, lit berkat Tuhan. Sila itahan Tuhan guna melepaskan kita bas kesulitan penderitaan nari. Tapi Elia terangkat ke surga, bocor beritana, masuk media, masuk Facebook, masuk Instagram. Bagaimana kira-kira? Semagana rombongan nabi, anggo remomo berita, katakan nama Elisa, ku bagi guru nang dangi angkat ke surga. Sini kena nina Elisa. Sebab Elisa kesedihan na uga kari terangkat guruku. Elisa lah pengalaman na melayani. Elisa selama geluh Elia, nama teh Elia yang sadahina. Nuang teh. Buat bas geluh ta, siakap kita penting hebat bas Tuhan lang. Tapi siakap kita biasa bas Tuhan mengharga. Jarah hasiana kehormatan taman Tuhan, janah kesetiaan ta man kaisi berikan Tuhan. Elisa sadangan sa tugas na suruh Tuhan, tama teh Elia. Sebab na sekala hamba Tuhan simbua pergumulan na minum pelupa. Makanya harus ingatkan, Pak Elia minum. Endama sepanjang pelayanan Elia dahin Elisa. Tapi dengan Elia terangkat ke surga. Oh Elisa ngolesak tena. Mulih kam kukitandu Elisa. Aku nandangi angkatmu. Langit Elisa ikut na Elia. Kakin tendu nina Elia. Nina Elisa berikan kuasa 2 kali lipat man bangku. Oh nina Elia. Caku buat. Si basaku enda pe bere Tuhan pindonduka 2 kali lipat. Tapi Elia lah tutup na kemungkinan enda menghamba Tuhan si tekman Tuhan. Lah tutup na kemungkinan lang mabansi nina lah mungkin. Apa idah handu hamba Tuhan si setia bas Alkitab tutup na kemungkinan lah mungkin lang. Kerina kalak si Muhammad bas Tuhan bas pustaka terus bukannya kemungkinan Tuhan rebanca. Maka nina Elia banci jadi adi idah dua aku terangkan. Elisa terus ikut na Elia. Gundari Elia nyebrang sungai Jordan. Terbelah sungai. Ikut Elisa. Arah seberangah terangkat me Elia. Kereta kuda si berapi nusur isur ganari jemput Elia. Langsung baba kena Elia. Ije mejubah Elia bentar kenaman Elisa. Ibuat Elisa. Gundari mulih te Elisa. Lau Jordan nganggo kardahalan. Ije me Elisa cikap na jubah dah. Ipak-pak na lau Jordan. Ija di bata Elia. Enda man bandu biasa, tapi man bangkulang. Sebab na umat Tuhan lakai pedaramina selain Tuhan. Elisa labo terikat man Elia. Tapi Elisa terikat man di bata Elia. Maka nina Elisa ija di bata Elia. Asum ko geenda barenda nari 3 kali lah tertahanku latangis aku. Engkai ban bage pusuh sekala sinamai teh ngenca deherna ku Tuhan. Janah Tuhan dah enda mesidaramina. Sidaramina pusuh kala sindarami iya. Maka nina kitab Jeremia adi tutu satendu darami Tuhan ijumpain duma iya. Maka ibuat Elisa jubah Elianda ipak-pak kena i kulau Jordanda i jadi bata Elia jem rap talang sungai Jordan kerah mulih Elisa
paksa sindai Elisa sadar ia itemani roh Tuhan. Tapi kalau si deban nokoh-nokohi ia, Elisa lampas ke botak. Emak kali anak-anak Elisa botak. Kaini nina Elisa botak. Dungna isuruh roh Tuhan singa-singa jerngemi anak-anak ndai irau kina. Hadinin duje Tuhan labaci permainkan jana kala silit basia roh Tuhan. Mulai paksa sindai Elisa alu tenang melayani Tuhan. Ialah beribawa secara dagingna. Jelas ke ia gampang itokoh-tokohi, maka anak-anak penokoh-nokohi ia. Tapi mujizat siban Elisa 2 kali lipat asa siban Elia. Janah sada mujizat siban Tuhan lah pernah bantuhan arah ICP selain arah Elisa. Elia ibangkit kena anak janda sarpat. Elisa ibangkit kena anak diberi sunem. Anak diberi sunem enda lahir epe bantoto Elisa. Tapi si pindo Elisa Elia kuasa Tuhan 2 kali lipat basia. Mati Elisa sada dengan ngenca ipakekena jelma. Dungna Elisa ikuburkan tahun kuburun timur tengah labo terus tanah ling-lingah nge tuka. Iya tah gua aje karati serigala bianggukan daratan tulan-tulan Elisa ndai. Lika kala mati makuburkan ke daerah pengubur nenda. Asum ilanja maya ndare grombolan. Sirlanja ma lo pikir kena nari mayat ading guru. Kurkendukang musuh dirgam bagi melu kurkendu mayat enda anjar amparkan melang beramparkan kala andai bentar kena mayat nda kena tulan Elisa je kena tulan Elisa mayat nda jeka mayat nda lompat kiam ka ngayaki kala singlan jaya nda pernah ogendo enda Mising kak nusi merawanang gue. Yakin kakak. Engkai aku taringkan kena lagi. Memang ini nama engkai makin dah jadi kesetiaan Tuhan. Sada dengan cabangkitkan Elisa sanga yang geluh. Pindonan 2 kali lipat asa Elia. Maka igenapkan Tuhan kenca kematian Elisa. Ipake Tuhan tulan-tulan Elisa membangkitkan mayat. Kesimpulanku enda, maka umat Tuhan kala situ man Tuhan Yesus, si enggo iselamatkan Tuhan, genap kata Tuhan Yesus, iberikan bapangku mempenampat si deban man bandu, kesah si badia, jana itemanina mekam rasa lalap. Temanina rasa lalap kesasiba dia tading bas kita, mate kita, tulan-tulan tandai mayat tandai. Itemani Tuhan, alu kesah nasiba dia. Makana kala situ, labo saja tendina itemani Tuhan kulana pe. Sekuburna pe. Umat Tuhan lata dingken Tuhan tulan-tulan andai. Wari enda senen uga Tuhan nemani Elisa. Enda masioge ibas 2 Raja-Raja pasal 6. Sioge jenda mulai ayat 8. Enda kelanjutan pelayanan Elia. Elia menghadapi Raja Ahab. Padahal Raja dan Nabi harus kerjasama. Tapi Ahab
Enda bas perjabunna lapas deharana penyembah berhala, maka Ahab nyembah berhala. Adi bagi uga karena anak Ahab Joram penyembah berhala. Cana padan sindeka ija umat Israel nembah berhala, ia itadingkan Tuhan. Maka selama pelayanan Ahab, Tuhan nadingkan umatna. Kenca kematian Ahab, iteruskan anakna Joram terus nembah berhala. Tapi Israel iperdiatakan Tuhan. Israel tetap dengan sada musuhna Syria. Sinai ipin Ahab gundari ipin Joram anak Ahab guna ngelawan Syria. Ijenda Raja Joram sendiri labanci ngelawan musuh Syria. Enda bas padan sindeka adilah Muhammad mantuhan talukan musuh. Bas padan sindeka dua ciri khasna adilah Muhammad mantuhan. Talukan musuh berat baban geluh lalit nakan inemen. Gas-gasi musuh lalit nakan inemen. Gas-gasi musuh lalit nakan inemen legon. Bagian ijenda Tuhan kawalina Athena Israel. Amin na raja na laberes. Ibangkitkan Tuhan Elisa. Elisa si terus dipakai Tuhan melindungi Israel ibas musuh nari. Ijenda Raja Syria tuhu jahat. Tanpa perundingan iserangna Israel. Iserangna ahlu cara erbuni-buni. Ihancurkan na ibunuhina tentera Israel bagai Raja Joram. Tapi ijenda Raja Syria enda sebelum lid ngejah kalak rekini teken na aman bas pelayanan Elisa. Tapi Raja enda tuhu jahat ibunuhina tena kalak Israel. Tapi bas bunuhina tena alu carana rebuni-buni terus terbongkar strategi perang Raja Syria dai. Ngoprostrasi ya. Ise enda bocor kenca strategi taman kala Israel, maka krinana terbongkar caranta nalukan iya. Ijenda sioge wari enda. Sioge ras kita peganci-ganci 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sekari ayat 23. Enda memang gedang tapi ulah kam sangsi sehat dengan kari kita sehudung. Sioge lah kita ngadi karidung enda lah lewat pukul 12. Kai judul nabas bukundu? Aku si genap kawan si ganjil. Raja Syria perang ras Israel. Arih-arih raja eras kepala tenterana. Jana itentukan nama sada ingan man ingan na rekemah. Maka persingati raja Israel kala siringan ibas ingan maka erjaga-jaga ya krina bagenda menjadi piga kali. Sekala ibas ya nari ngaloi labolit, tuanku raja. Tapi Nabi Elisa sinuri kencaman raja Israel. Kai si katakan du alu erbuni-buni. Gia ibas kamarndu. Nina raja Syria mereka gelap tangkap ia.
Minter isuruhna kuje entrem tentera rikut ras melala kuda ras gereta perang. Anggo berengi kala endandai seibas kutae. Maka minter ikepungna. Ulam biar Nina Elisa ngaloi. Sebab teremen siras kita asa siras kalaa. Asum kala Syria nerangsa ertoto Elisa. Oh Tuhan, pepentanglah kala ibagikan Tuhan pertoton Elisa. Maka ipepentangna kala ndai krina. Anggo kenca kala endandai bengket kubas kota Samaria, minter Elisa totonina, bahanlah matana krina, bukalah matana krina Tuhan, gelar pengidah ka ia, ibagikan Tuhan pertoton Elisa, maka mamangkel Athena, sebab idahna ia ibas kota Samaria. Ulan Nina Elisa ngaloi, kala si itaban kam ibas peperangan gia, melabo ibunuh kam, breman ras breminem ia, jenari pelepas ia mulih ku rajana. Ibas pustaka Sibadia si tandai di bata. Ndai ngoturiken Jos uga di bata Daniel. Cara Tuhan gelah si tandai di bata si Tuhundai. Lit ceritana arah suruh-suruhenna, lit ceritana arah umatna. Makana perdatekenlah ugakin Tuhan petandakan diri. Ibas kita ngoge pustaka lit berkat-berkat Tuhan man umatna. Tapi labo si penting di balik berkat, di balik mujizat, ise Tuhan si memberkati, ise Tuhan sirban mujizat. Enda masih perlu si perdiatekan. Ijenda Raja Syria perang ras Israel. Hari-hari raja eras kepala-kepala tenterana. Jana itentukan nama sada ingan man inganna rekema. Paksa sindai raja si hebatna raja Syria. Maka asum raja Syria reban surat man raja Israel karena Naaman si sakit gustam biar ke raja Israel. Engkai erkiteken Tuhan ngemberikan kemenangan kuasa man raja Syria. Ulah kam dua dina hebat musuh laban Tuhan terbanca. Engkai maka bagi bantuhan sebab na islamat kena Athena Naaman. Enda terus berlangsung peperangan antara Israel ras Syria. Ijenda
Syria ndai i hancur kena Athena Israel. Paksa enda Israel nggo dua. Lid selatan enda me kerajaan Yehuda, enda dua suku ngenca. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Ibu kotanya Jerusalem. Enda i utara, enda ibu kotanya Samaria. Enda lid 10 suku. Ijenda me anak Ahab, Joram raja. Kuje me iserang raja Syria. Makana enggo hari-hari hiaras panglimana kepala-kepala tenterana uga nalukan Israel. Tapi ijenda Elisa itenahkan Elisa berita man raja Israel. Persingetilah gelaula idehrina ingan Elisa terus bana kabar man Israel, hati-hati man tinterandu. Ulan deher ku lokasi sade. Ijembue ranjau. Ijembue musuh. Arkiteken kalak Syria enggong gempangi ije. Maka i persingati raja Israel kalak siringan ibasingane. Maka erjaga-jaga ya krina. Bagian jadi 3 kali. Pustaka Sibadia itu rikena Athena manbantah. Ugalit musuh kerajaan Syria. Ugali Israel. Li rajana. Lit nabina. Ijenda medibata sinepalangit rasdoni. Ngenensa. Ngidasa krinana. Maka ikawalina. Carana Tuhan engkawalisa. Lit suruh-suruhenna. Mulai padan sindekah padan simbaru. Cara Tuhan melindungi umatnya. Lid lalabanna suruh-suruhenna. Bagendam terus sepanjang sejarah gereja. Ibangkit kena hamba Tuhan. Ibangkit kena Agustinus, Martin Luther, Calvin. Engkai makana misenda kusingatkan sebabna enda penentu keamanan umat Tuhan. Jadi sida ijenda si sebelumnya target serangan raja kerajaan Israel berubah jadi target serangannya sada pribadi ngenca Elisa. Jadi lihat perubahan misi negara Syria guna nerang kerajaan Israel, guna nerang skala. Engkai maka bagi. Sebab si skala kenda merbanca terus ia gagal. Maka na arkiteken si merawa ke raja Syria. Idilona kepala tenterana ngada manbana. Jenari isungkuna siapa ibas kam si mihak raja Israel. Enda raja Syria enggo curiga. Engkai maka tiap ban strategi. Krina strategi. Sadape lah berhasil gagal. Engkai maka bocor krina rahasia. Adiku bangsa negara sideban sukses ya. Engkai maka na enda bangsa sikitik enda. Engkau hampir sirebut. Lolos ka. Engkai maka Israel lalap serangan ta. Pasti lit baskena simbocorkan strategi perang ta. Isa kena bocorkan sa. Engkai maka na lalap laban sistalukun bagi kitik na bangsa enda. Pasti di antara kena enggo mihak raja Israel. Enda mau bas pikiran raja Syria. Skala ibasia nari ngaloi. Enda kemungkinan skala kepala tentera andai. Kepala tentera Syria. La bolit tuanku raja. La bolit si membelot baskam nari. La bolit si jadi teman musuh. Menjadi teman kala Israel. La bolit. Tapi tuanku raja. Nabi Elisa sinurikan zaman raja Israel. Kaisi katakan dua alur buni-buni. Gia ibas kamarndu.
Tintera enda ngodatna ijanari bocorna rahasia rajana, strategi perang rajana. Kalau kenda pe panglima raja Syria enggo daramina informasi, engkai maka terus bocor rahasia strategi perang ta. Kalau kenda pe enggo mesti huna frustrasi. Makana idat kepala tentera andai lid nabi si botak andai bagi. Andai lah tembar potongan, tapi begini krina si katakan raja. Enda enggo itu kepala tentera. Maka katakan naman rajana. Lah bolit bas kami si membelot raja. Tapi Nabi Elisa ngenurikan zaman raja Israel. Kasih katakan dua alur buni-buni kia ibas kamarndu. Jadi bagilit agen rahasia. Ya sebelum tentara Amerika lit tentara rahasiana. Ya Tuhan kok melampas banda strategi. Makanya protes kala liang melas datas kunjungi presiden. Engkai makana bagah kuta kitik na ikunjungi presiden. Tak du rahasiana kau kat lama. Lid kepeken kalak karo. Si memantau daerah karo. Ijasi layak kunjungi presiden. Janahna orang na enda ise pelabaci meteksa. Tapi ndeharana medem gerejata. Ia mengatakan sa. Telepon aku Jakarta man yoga pas aku je. Jadi engkau maka kujah Pak Presiden. Asa gundari latah aku tambelin litja si memantau pembangunan si ngenen 3 batang rimo asa luasna. Maka engkau layak bangun dalam nenda. Engkau makana 7 hari heli kabang-kabang ija sebelum keren Pak Presiden encek lokasi. Labong ngenenggam saja. Tuh kinjenda belang rimo, tuh kinjenda belang lokasi. Jadi Tuhan sebelum lik hikmat bas kerajaan nari, tentera nari, enggo banda strategi enda. Katakan naman Elisa, hambaku Elisa, persingeti raja Israel. Maka raja Syria enggo banda strategi enda. Katakan man raja Israel. Reka Elisa litka suruh-suruhna. Katakan man raja to senda lepar balurun siarah kau senari reh musuh. Hati-hati kena. Jam 3 nandangin terange ngoyaru. Kalau andai jenari musuh jam 3 nandangin terang. Ngo jaga-jaga iya. Bagenda mo 3 kali. Enda medungna ilaporkan man raja Syria. Tapi uga respon raja Syria. Respon agenda ayat 10 telu. Darami ija iya. Ija Elisa simbocorkan strategi perang taman raja Israel. Darami iya mankai. Enda madikala perdosa. Darami iya, ija iya, nina raja Syria. Darami iya, nina raja Syria mereken perintah gelaku tangkap iya. Enda lucu mah. Kai jenda lucu na. Pas kamar pe iya ngerana bagi Nabi Elisa. Enda mau kena kaman tintrana. Mamis kang begina.
Canah nina gelah ku tangkap ia. Ngingat si dobe peaturna biar dengar iya. Enda mekalak perdosa ya. Engkau mia gagal 3 kali bas geluhna. Tapi cakap engkau gagal bas geluhna. Pandang enteng dengar kaya man. Sirdahin Tuhan. Harusnya mendak darami iya. Iya ngekuakak guru utama kanggo cocok. Ugakin nge di batana. Cana uga kita baci sampati di batana. Mengeman sungkunen. Dalam daramia maka kutangkap. Tentara Israel pela tertangkap ban iya. Apalagi kaya. Ku harap dandu secara rohani. Gelana banci sadar kita. Ise kinenda. Si manhamatan ise kinenda. Si menopang jaga ikrina keadaan. Di mata Elisa. Kencai kata kena. Manbana maka Elisa sangana idotan. Dan nadung na informasi. Ya pakai satelit lah. Pakai radar lah digundari. Elisa sangana dotan. Minter isuruh na kujetan enteram tentera rikut ras melala kuda ras gereta perang. Kekuatan militer gundari iarahkan ulanaiman kerajaan Israel. Tapi man Nabi Elisa engkau sidat informasi na. GPS ngatakan sa iya lokasi sadenda. Godat potona ibas satelit nari. Berangkat kuje. Minter isuruh kuje entram tentera rikuras melala kuda ras gereta perang. Si mantang kapan sadang encak. Anggo berengi kala enandai seibas kutae. Nina strategi perang waktu sindai. Sanga berengi bergerak. Gela sebelum kala medak pagi-pagi. Anggo standby. Guna menembak, memanah, melembing musuh. Jadi keliling rumah ingan Elisa tadi. Enggo siap jekrina tenterandai. Sebabna tenterana melala. Kuda ras gereta perang pe enggo sikap. Enggo berengi kala enda sebas kuta ise pela metaksa enggo segi aje. Enggo ikelilingi nama daerah ingan tading Nabi Elisa. Maka minter ikepungna. Endakah meresiko ngikutkan kalak sing ngikutkan Tuhan melala musuh. 10:5 pepaginna lampas keke suruh-suruhun Elisa. Darat dia i rumah nari. Jenari idahna tentera Syria ras kudana. Bagepe gereta perangna ngkepung kutae. Ya, suruh-suruh nandai. Si pemenang idahsa. Mulih ia ndahi Elisa janah nina. Gua nina. Engkau kita bene. Ndak Bapak Elisa lo latihan perang. Lo kagalang sa dagingna. Aku megari perpanna, memang dia suruh-suruh. Enggak maka Pak Stephen tong pernah ya ngelayani ku Sulawesi. Ikawal PM. Aku ada dengar khotbah kawal PM Nina. Hue Nina PM dai. Palopo, daerah Palopo, enda Sulawesi Selatan. Ku dah PM dari nanggir-gir bagi. Roni kok takut Pak Nina? Iyalah, karena musuh bukan tembak Pak Stephen Tong. Musuh tembak kami. Tapi janganlah goyang. Biar bagaimana suruh-suruhun Elisa biar. Ma aku ngekari lebih pergi. Ngok kita bener. Endape perlu gak goy bas kamu stanari mah. Ngok kita bener, ngok kita dung. Bamin ngok kita jore. Malain sih.
Enda maka engkau cocok kal. Engkau kita bener Tuhan. Kainari banci siban. Oi, enda enggak nina suruh-suruh henna. Bukan nina Elia nindu ya kalak situ man Tuhan. Ulah biar. Ulah biar. Kalau si ngkelengi Tuhan lah tempat sibuk mah. Lah tempat ya berapi-api bagi. Ulan biar. Engkau musuh krina. Ulan biar nih kan. Hadirah minta anak-anak, babana ya bon-bon bagi. Gecak bejel pasti kita lambiar. Enda babana panah, babana lembing, babana Greta kuda. Tapi Nina Elisa hula biar. Nina Elisa ngaloi. Kaya alasan Elisa, labo alasan Elisa lalit. Sebab temen siras kita asa siras kalaa. Elisa tekna pikiran suruh-suruh nandai. Makerna jumlah. Buen musuh. Iya dua kak mendungan sa Elisa. Iya. Kau kak mon bagian dakang kita. Ras Tuhan siakap lupakan Tuhan kita. Nggondai si kelengi Tuhan. Nggoru musuh. Ngodung sekalenda. Arah penakit ngome COVID bagi. COVID ngome kariku salid. Kak Nina kepala SMA GPKB enda adil melantar kena. Gua kari kena masuk rumah sakit lah tertambari. Kusalid Nina. Aku hatiku bagi ka uga gia di Yesus nggo isalib maka belum biar teku ka kam berukur ndai kam siapa yang ngelip basuh kurun di tegunge adi suruh-suruh Elisa nanggu kita benne tapi Nina Elisa ulah kam biar Nina Elisa ngaloi sebab teman siras kita asa siras kala anda ayat 10 itu siogi ras sada dua ya orang tapi icidahkan Tuhan ernala makana adim biar kam Goliat asa enda gedangna icidahkan Tuhan man bandu malaikat asih golongna bagi enda pengawal tapi biar karya aku idahandu malaikat ndai kam pingsan bagi makalah cidahkan Tuhan bagi Elisa idahna kini ndelang. Maka Elisa tenang. Endam nina Paulus. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Endam masalahna kita. Kaipe sidah kita ngan kita tu. Sidah ten kita tu. Elisa lang. Lah ia berdasarkan sidahna, tapi berdasarkan janji Tuhan. Ikawali Tuhan aku. Janji Tuhan Yesus kaiman banta. Darami lebih kini rajan di bata. Dalam gensingna Athena. Maka si debana itambahkan man bandu. Enda Matius pasal 6 ayat 33. Biar kita nakan ineman. Lid jaminenna darami dalam gensingna Athena. Nina Tuhan Yesus. Aku tetap nemani kamseh kedungan zaman enda. Kai je janjina. Jadikan krina bangsa muridku. Maka meriah ku agak bacika melayani ku sekolah. Sebab naman bangku. Anak sekolah hendak jadi murid Tuhan. Baci dengar layani na Tuhan. Labo berarti si debana silalaikan. Tapi lid sada sita makan Tuhan adik kuida anak sekolah enda belinkel pengaruh na kubas kerajaan Tuhan.
Sanga endanda Jakarta, datas Grab. Lihat mamang teku. Enggo 15 menit datas Grab ndai. Ku ingan kos jondai, enggo idah gereja Pak Stephen Tong. Lihat teku mamang. La dame la puas bagi. Lihat 5 menit bagi bas pusuku, kakin ngenda kurang. Mama Jonda tadi kan sehat. Sen pelit nga. Ngan kos John pelit nga. Kai enda si kurang Tuhan. Makalah dame pusuhku. Ije John latahna rempet. Sedihlah aku bagi. Sadar aku kai si kurang. Canahna si kurang dai. Terus sadawari ku ingat. Kai si kurang sebelum COVID naik taksi ije entebu ku agak ngabarkan Injil. 10 kali aku naik taksi silang-lang na waluh ku siwah kali aku ngabarkan Injil. Lang hampir tiap naik taksi ku kabarkan Injil. Jadi sangat datas Grab anda sadar aku. Nggo ding-ding kak dukrina, bagi ding-ding plastik. Oh enda kap aku kebenen, bagi. Engkai maka kau agak anda kurang penemani Tuhan. Ban lanai saksikan Injil. Enda memakana lanai si gejap penemani Tuhan. Ja kita kundul bas kerja-kerja lanai si saksikan Injil. Si cobakan berdamai bas keadaan ta si bagi. Enda kau gak persingat man banta. Aku ngkai makana datas taksi senang aku ngabarkan Injil. Kita kan ialah bacikiam. Ia mesti menghormati kita sebagai tamu. Janahna naksikan Injil man kalak Muslim ikut-ikut saja pendapatna mentok karya bahwa kai pendapat nandai arah perbahanan nda ia sendiri ngaku labo datca. Tapi kita kasih karunia anugerah laban perbahanan tapi ban ibreken ijenda megegehna. Jadi Elisa hamba Tuhan melayani Tuhan guna kerajaan Tuhan memelihara umat Israel terus lead penemani Tuhan. Biar kita sakit, biar kita lalit nakan inemen. Endaban lanai si gejap penemani Tuhan. Jadi padan simbaru janji Tuhan Yesus darami lebih kini rajan di bata. Dalankan singan atena. Icukupkan kaiman bandu. Situ huna labo cukupkan itambahkan lebih asa cukup. Bagi pengkawalina penemanina. Jadikan krina bangsa muridku. Jangan ingatlah. Maka aku tetap beraskam. Sekubas kedungan zaman ini. Sangat sinda enggo banci SMA selesai enggo dembas pusuhku keriahan. Encana enggo ka PJJ ningen ka. Gua kain dah Tuhan. Tapi kepala SMA GPKP PJJ tena Pak Lodali. Aku enggo ku tetapkan 50% masuk, 50% siban kebaktian ganti-ganti siban. Labo tertahan adilakin ibegi murid kata dibatain danina. Lidengaka guru bagi. Enda me si pake. Sebab na ijabat si dengar si beritakan Injil. Ije si kecap dengar penemani Tuhan. Sinin Elisandai. Ninandai ayat 10 itu. Kenca bager toto Elisa nina, oh Tuhan, bukalah mata na gelai dahna. I bagikan Tuhan pertotonna.
jana asumsi itare suruh-suruhun Elisa kuda atas idah narben uru-uru de malu kuda ras greta perang sirnala bagi api krina engkeleweti Elisa alu bahasa si deban ling batu cinep ije tintera di bata alu greta kuda sirnala bas batu asang kutenje baginda mau penemani Tuhan. Lakam sadar ngelebihi baginda kita penemani Tuhan. Sebab nabas padan simbaru labo malaikat nancang kawali kita. Tapi kesahna si badia ringan bas kita. Syoga rasa ayat 10. Sada 2 ya. Enda Toto Elisa. Kai Toto Elisa, oh Tuhan, pepentang min kalaa. Adi Toto Johannes ingat dukang asumla ngit kalak bertobat. Kai Totona. Oh, nusurabi kai serira Sodom Gomora. Nusurabi bagi rara dalang sinabung bakar bagi. Enda toto man musuh. Malah katakan Elisa, oh Tuhan, patinggalan niya zegrina nak taken ipene penggalan na hene. Pentangan mata nengoli. Malah begitu to na. Enda mengikutkan Paulus kakari. Asum iyangin jili gubernur. Lisi ngolang-ngolangi segelar na Elimas. Nina Paulus. Ibas gelar Yesus Kristus. Pentang mekam piga-piga wari. Kamu suhndu kain itu to kendu. Enda pa musuh Elisa Musuh Musuh enda guna kaya munu. Buduh na kintena bala bacing. Tapi ini na Elisa, oh Tuhan pepentanglah kalaa. Ibagikan Tuhan pertoton maka ipentang na kala andai kerina. Pas padan simbaru Tuhan Yesus ngajari sa kita, totokenlah imbang-imbang du. Pasu-pasulah ia. Surat Petrus pebage. Berikanlah pasu-pasu man si pesega-sega kam. Sebab pasu-pasu me siarapkan kita bas Tuhan nari. Elisa jenda enda mesida. Isi pusuh nandai. Asum musuh dai nina. Papentang kala enda. Kan sebagai idahi Elisa ya krina janah nina, papa kak kami. Lama baca tayap tar bagi isi daramanmu, baca bagi. Enda tanah kala kemite mah bagi zin. Enda lah papa kak kami. Labo enda kuta si idaramindu. Mari nina. Ikut kena aku gelah ku babai kam ku kuta kalak si mandara mendu. Si mantalunkan kalak kena mah kerajaan Israel. Ibu kota na Samaria. Tapi ban la talu-talu kepung na dotan banje Elisa. Tapi target kalak enda situ na Samaria. Enda kuta musuh Syria. Jenari ibabai Elisa kalak ndai ku Samaria. Ibabana kuja ku markas kerajaan Israel. Mari, nina. Ada yang pentang kalau anda gua apa pema gua mau ngikut lagi. Mari, nina. Tah asa dauhna enda perdalanan lasita. Ayat 20. Engkau kencak kala enda ndai bangkat kubas kota Samaria
Minter Elisa toto nina, bukalah matana krina Tuhan. Goseh makana artoto Elisa ma, adi nang dangi seh minda artoto. Pasti ngayakia. Nang goseh pas kutanai. Nina bukalah matana krina Tuhan, gelar pengidah kaya. Ibagi kentuan pertoton Elisa, maka mamang kel Atena, mamang ate tintra Sirianda, sebab idahna ia ibas kota Samaria. Goseh ia kerajaan kala Israel ndai. Kenca idah raja Israel, enda ku agak baca kami, sioge ya ayat 20, sada 2 ya. Enda na macikia musuh na yang terkepung tebah bagi. Makana keroyok masalah Alkitabiah. Ada yang yang tertangkap, lah baci bunuh. Ada yang tertangkap, ya proses. Halu hukum. Enda Raja Israel nak bunuh ia apa bagi. Elisa dibunuh na tenan dua menaring banci bunuhna. Kuaka adi aku Elisa bunuh to. Taku pula ya lebih legina lebih panah nandai ras Greta kuda nandai. Je bunuh nih kan bagaimana? Iya peka birawanan ngapiga waringo. Endang ko kalau anda kum cekrina bunuh ya. Oke. Enda centeng kuta pela dum. Kubunuh ya pa. Oke. Kita bacing si bunuh teta bagi. Sekali tayap kenze no pukul kuakap teta. Cema rohani tanda. Rohani si sehanda. Kalam biar kerinana ia damai. Kala arbalas kerinana ia baci kelengatena endam si sehat. Dubem biar adina enda nindu pasal-pasal sebelumnya sekel biarna Raja Israel enda megi kata sora Raja Syria. Surat na pembiar yang ogesa caingkan namis bajuna. Tapi enda goje musuh daya tena. Uga bunuh ya krina pa? Kubunuh ya krina. Ayat 22. Ula nina Elisa ngaloi. Kuakap. Tadi kita mda jadi gua kah bagi. Gua kah dilaka bunuh. Kala sitaban kami bas perang dia melabu ibunuh kam. Adilah bunuh gua. Suruh ya kerja rodi. Gua nina Elisa lang beremania. Manggo terpaksa redakan istana damai. Oi karira musuh hundu darah minduka pisau dapur pancing emis buat bawang. Masalah beremania ras bereminem lah ia. Jenari pelepas ia mulih kurajana. Kan maka bereman beremin ngolati kap bener dalan. Eglah ngasup yang ngoli bereman bereminem. Jadi rekan dah baba kujenda enda biak di bata. Enda menggambaran pusuh di bata. Enda di bata ngenen musuh. Sebelum kematian manusia terpaksa si beri kesempatan bertobat manbana. Amin nape musuh. Elisa jenda engkau maka bagaimana? Gelah kala enda rukur ise kin di bata Israel di bata Elisa. Ulan ina Elisa ngaloi kala si taban kami bas perang kia melabo ibunuh kam breman ras breminem lah ia jenari pelepas ya mulih kurajana. Ayat 23 syoger sada 2 ya. Maka ibahan Raja Israel man simbelin man kala Syria krina. Janah kenca yaman ras minum krina.
Disuruh Raja Israel ia mulih ku Raja Syria. Mulai ibas paksa enari. Malam mesra pengadi musuh. Mesra entahlah. Jadi serbanca mesra. Engkai maka mesra siaka. Bunuh mah. Bunuh bagi. Bunuh mengadung bagi. Oh. Di bata lang muhuli bana. Legenda 2. Kita itemani Tuhan. Lasi ida tapi lit janjina. Enda mesilit bas pusuh Elisa. Uga Tuhan di bata Israel silayanina. Engkawali ia. Peduakan sidah jenda pusuh Elisa ndai. Gambaran pusuh di bata. Alu hikmat. Kekelengan sirih bas di bata nari. Bagian dambana nalukan kejahatan. Maka nina Paulus. Ula erbalas. Tapi mekulilah ban. Mankala si jahat man bandu. Enda mabas Roma pasal 10 telu. Tapi Tuhan ta Yesus. Labu saja lar balas. Pasu-pasulah musuhndu. Totokenlah ia alu bage. Bapandu sini surga. Mereka upah man bandu. Kaikin gunana perbahanan du mehudi. Man kala si mehuli ngen saman bandu. Kala jahat pe bagenge. Tapi kam ula bage. Sebab bapandu sini surga. Mereka upah man kala si bage. Engkai maka berikan Bapa sini surga upah. Pan idah Bapa sini surga. Biak nandai lid bas kita. Sidungi enda. Si oge bas padan simbaru 2 ayat.